रब खाता रब खाता रब खाता। स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबुज बनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रब खाता 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 रब खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रब खातार संजय नईला परर फर्द को आपण मानक स्वागत। संजय नईला परर फर्दरे आज आम सह अछंती डॉक्टर निरंजन साहू, संयुक्ता भारती, कंठशिल्पी पंचानन सामंतराय एवं कवयित्री तनुश्री तराई। ब्रह्मरु सुबुची शुण जय जगन्नाथ यही भजनटी नहीं आसी कंठशिल्पी पंचानन सामंतराय। तेबे आसंते शुणिबा तांको भजन। सुबुची सुना जय जगन्नाथ ब्रह्मरु सुबुची सुना जय जगन्नाथ सेना दरे हजी जाए सेना दरे हजी लोक सबद ब्रह्मरु सुबुची सुना जय जगन्नाथ ब्रह्मरु सुबुची सुना जय जगन्नाथ। पवनर प्रतिध्वनि सागर गर्जन मेघर दुन्दुभिया पृथ्वीर कम्पन पवनर प्रतिध्वनि सागर गर्जन
भक्त पाई से केबे सकाळ धूपरे तो केबे संज सलितारे भक्त जोठी खोजिची सेठी पाइची सेमिति सकाळ धूप कविता शीर्षक नहीं आसीचंती कवयित्री तनुश्री तराई। तेबे आसंते सुनिबा तांका कविता। नमस्कार, मु तनुश्री तराई। मोर कवितार शीर्षक हेउची सकाळ धूप। सकाळ धूपरे तुमे अछ प्रभु संज सलितारे तुमे, सकाळ धूपरे तुमे अछ प्रभु संज सलितारे तुमे, तुमको थरे जे निजर भाविची नाही त जीवने दुख बोली किछि, दुख सुख ए तो मनीषर भ्रम से तो सब किछि कर्मरे जे फल, कर्म तो अटई भगवान आम, कर्म बिना अटे जीवन दुख, कर्म जे करिछि से एका बुझिछि, कर्म अटई केते जे महान, कर्म अटई केते जे महान। धन्यवाद। आसंते सुनिबा संयुक्ता भारती कंठरू तांकर एक सुंदर कविता। नमस्कार, मोर कविता समय। समय सरित बही बही जाए जीवन पहाड़ डेई, केते महाराजा केते गुणी प्रजा समस्तंकु संगे नेई, समस्तंकु संगे नेई, अनादि कालरू बहुची से नई, केते जे सर्जना से श्रुते भासई, केते अट्टालिका केते अट्टहास्य, समय बालीरे हुए इतिहास, समय बालीरे हुए इतिहास। कुरुक्षेत्रे युद्धे देखी विश्वरूप, अर्जुन जेबे हरंती स्तंभित, कर जोड़ी जेबे करिथिले प्रश्न, किए तुमे कुह विराट विचित्र, सेते बेले कहिथिले ऋषिकेश, डर नाही सखा पाओ नाही क्लेश, मु जे समय सखा तुम पाई सीमाहीन अटल विश्वास, मु जे समय सखा तुम पाई सीमाहीन अटल विश्वास, लोकों को भसेई निए बांधी देई माया ओ मोहर जालरे, ज्ञानी हुए अज्ञान धनी जे निर्धन, सेही समय सुअरे, सेही समय सुअरे, समस्तंको नष्ट करे पुणी सृष्टि करे ताही तम काम, किंतु मु प्रणाम करई ताहांको, जिए सदा रुहंती निष्काम, जिए सदा रुहंती निष्काम। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। साहित्यठू संस्कृति, अध्यापनाठू श्री जगन्नाथଙ୍କ महिमा गान सबुथिरे जे सिद्ध हस्त से हेउछंती डॉक्टर निरंजन साहू। आसंतु शुणिबा तांको आलोचना। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय प्रणतार्थ हराय च, नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ आमर सौभाग्य, आमे उत्कल खंडरे एवं श्री नीलाचल क्षेत्रर पुरुषोत्तम क्षेत्रर अधीन रे उत्कल खंडरे बास करुछे। शास्त्र रे वर्णना अछि, ब्रह्मसूत्र रे व्यासदेव रचना करिसेंती, सौभाग्य थिले मनुष्य जन्म मिले एवं सौभाग्य थिले भारत वर्ष रे जन्म ग्रहण करिया को हेई थाए, एवं सौभाग्य सौभाग्य थिले उत्कल खंडरे एवं श्री जगन्नाथ आश्रित हेबा को हेई थाए। एवं जीव निश्चित भाव में जीव कौटिकी जीव श्री जगन्नाथ पाखक जीव, ये जगन्नाथ इच्छा। जय जगन्नाथ। आमे श्री जगन्नाथ संपर्क रे आज ठारू विभिन्न विभाग रे विभिन्न भाग रे आमे आलोचना रखिबा। एथिरे मु केते गुडी कथा को आपण मानक लोकलोचन को हे विदग्ध श्रोत मंडली रखी। आपण समस्ते जगन्नाथ क्षेत्र में अवस्थान कहते, श्री जगन्नाथ संपर्क अनेक कथा जानती, किंतु केते गुडी नुआ कथा, केते गुडी से ही पुराना कथा को नुआ भंगी रे मु आपण पाखरे उपस्थापन करी। ये मोर प्रौढ़ी नुहे आज्ञा, ये हूँ गोटे साधारण भाव में मो विचार रे मो अनुभव रे श्री जगन्नाथ, पंचसखा साहित्य रे श्री जगन्नाथ, पुरुषोत्तम क्षेत्र रे श्री जगन्नाथ, शंख क्षेत्र पराथ पर परम पुरुष श्री जगन्नाथ संपर्क रे किंचित विचार करिबा।
आमे जगन्नाथ संपर्क विचार कला बेले आमे देखू यही श्री जगन्नाथ गोटे संस्कृति, ये गोटे कल्चर। श्री जगन्नाथ संस्कृति पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ संस्कृति एवं भारत वर्षर दक्षिण पूर्व दिगरे पवित्र उत्कल देश रे श्री जगन्नाथ धाम नामरे यह अवस्थित। उत्कलर पावन भूमि रे तीर्थराज महोदधि कूल पुरुषोत्तम क्षेत्र व शंख क्षेत्र अधिष्ठित। श्री पुरुषोत्तम ये समुद्र समुद्र नुहे महोदधि। श्री जगन्नाथ दांड बड़ दांड, यार देउल बड़ देउल, यार प्रसाद महाप्रसाद। ए संपर्क में केते गुड़े तात्विक कहानी तात्विक कथा आम मैंने आलोचना प्रसंग में रखा। पुरुषोत्तम क्षेत्र केवल नुहे, आपको विविध नाम नामित करा जायछि। श्री क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र, भौम क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, शंख क्षेत्र, अंतर्वेदी, पादपीठ, उड्डयन पीठ, नीलाद्रि, नील क्षेत्र, नीलाचल, पतितपावन क्षेत्र, मर्त्य वैकुंठ, जमनिक क्षेत्र जोटी जम बसी पारिबनी एथि जमनिक क्षेत्र, एकनांश क्षेत्र, दशावतार क्षेत्र। कारण श्री जगन्नाथ होउछन दशावतारर आमे जाहाको कहूछु अवतार, अवतारी, से अवतारी क्षेत्र, अवतारी पुरुष, से एक दशावतार क्षेत्र तथा पुरी क्षेत्र नाम रे परिचित। पुरी क्षेत्र एक प्रचलित साधारण नाम हेले मध्य विशेष भाव में पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम रे परिचित। ये हूँ एक अपभ्रंश शब्द। तेरे 5 गोटी नाम आमर प्रणिधान योग्य। गोटे हूँ अंतर्वेदी, जो अंतर्वेदी उपरे पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ विराजमान करिसंती। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुष सिंह, पुरुषोत्तम, उत्तम उत्तम पुरुषोत्तम। एवं शंख क्षेत्र, नीलाद्रि, नीलाचल पर्वत उपरे अधिष्ठित होइथिबार नीलाद्रि, पादपीठ बा उड्डयन पीठ। जो 4टी पीठ अच्छी भारत वर्ष रे ता भीतर गोटे पीठर ना होउची उड्डयन पीठ उत्कल क्षेत्र रे। किंतु सबठारो प्राचीनतर नाम होची अंतर्वेदी। एही नामटीर उल्लेख महाभारत रे वन पर्व रे देखा मिले। विष्णुकर एक प्रसिद्ध नाम होची पुरुषोत्तम। तेणुकर पुराण जुगरे भगवत गीतार पुरुषोत्तम जोगरे यही क्षेत्र नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम रे वर्णित अछि। तेरे श्री जगन्नाथ संपर्क में आम जिते बड़े चर्चा करूँ किए कहीपर संपर्क में जदि तार दया न हुए, श्री जगन्नाथ दया हेले ही आपड़ कहीपर संपर्क में। से गोटे सुंदर भाव में महापुरुष अच्युतानंद गोटे वंदना लिखिं। आप जानते समस्ते, मु मन पकई दूसरी केवल गोटे 2टी पद कथा कहीकि पद देकरी ताकू पादवंदना बोली कह जाए। जगन्नाथ संपर्क में महापुरुष अच्युतानंद तांकर लीला परिकर सुंदर भाव में व्याख्या करिसंती। गोटे छोटिया कविता भितर से कहिसंती, जय जय लक्ष्मीकांत हो, जय श्री जगन्नाथ, जार पादे कोटि ब्रह्मांड, ध्यान करे जुगत, गंगा देवी जार चरणु होइछंती बाहार, केउ जल नेई धोइबी प्रभु चरण तोर। गंगा देवी आपणकर पाद पद्म रे अछंती, मु कौ जल रे आपणकर पाद को धोइबी। आउ जोठी लक्ष्मी जार परिचारिका सेवारतर अछंती, आपण क्षीर समुद्र रे अछंती, आपण पदमोच्चारण करछी महालक्ष्मी, मु कौ धन देकी आपण को पूजा करी। गरुड़ आपणकर आसन, मु की आसन आपण को देबी।
ଗରୁଡ଼ ଯାହାର ଆସନ କିସ ଦେବୀ ଆସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯାର ଘରଣୀ ତାକୁ କି ଦେବୀ ଧନ। ହେଲା ଏଠି ଭକ୍ତିର ଚରମ ସୋପାନରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ, ହେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ମୋର କ୍ଲୁପ୍ତ ନିବେଦନ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରଣୀ, ମୁଁ କି ଧନ ଦେବି। ଗଙ୍ଗା ଯାହାଙ୍କର ଚରଣରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇବି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗରୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ, ମୁଁ କି ଆସନଟେ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାର ଛାମୁରେ ବୀଣାବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ଗୀତ ଗାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇକି ତୃପ୍ତ କରେଇବି। ସରସ୍ୱତୀ ଯାର ଛାମୁରେ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ବାଆନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଭୋ ନାଥ ମୁଁ ଯେ କରିବି ସ୍ତୁତି। କି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ପାଠ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ କି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବର ଠାକୁର। ଭାବରେ ଭାବରେ ଆପଣ ମହାଭାବମୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଆପଣ ଭାବରେ ଭାବିତ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ମନ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ଅଛି। ଏଠି ଅତି କଳ୍ପରେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଭାବାବିଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଠ ମହିଷୀ ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଜାମ୍ବବତୀ ଏ ସମସ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ରୋହିଣୀ ମା'ଙ୍କୁ, ମା ରୋହିଣୀ ମା, ଆପଣ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଞ୍ଚିତ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଏତିକିବେଳେ ରୋହିଣୀ ମା କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ନଥିବେ, ଦୁଇ ଭାଇଯାକ ଯାଇଥିବେ କଚେରିକି ତାଙ୍କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ଅବକାଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ବସେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତ ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରା ବସିଥାଉ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସବୁ। ତେବେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟପାଠ ମହିଷୀଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜରାଣୀ ଅଷ୍ଟପାଠ ମହିଷୀ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋହିଣୀ ମା କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ମା ରାଧାରାଣୀ ମହାଭାବମୟୀ ଏବଂ ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କଥା କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପଦାଣ୍ଡର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ମହାରାସ କଥା, ଏହି ମହାରାସ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ। ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭାବ ଶୁଣିକରି ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଷ୍ଠ ପିତୁଳା ବନି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇ ଭାଇଯାକ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କଥା। ଏଇ ଭାବ ଏଭଳି ଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷି। ଏଇଭଳି ଭାବମୟ ଥିଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ କ୍ଲୁପ୍ତ ହୋଇଆସିଲା, ଗୋଡ଼ କ୍ଲୁପ୍ତ ହୋଇଆସିଲା ଏବଂ ନୟନ ପଲକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥର ନୁହେଁ, କାଷ୍ଠ ପିତୁଳା ପାଲଟିଗଲେ, ପ୍ରସ୍ତର ପାଲଟିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ। ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳାଚଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା କରିବୁ। ସେ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ମହାଭାବର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବରେ ଭାବରେ ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବଂ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେବି, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ଜଣ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଋଷି ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବି। ତେଣୁକରି ଋଷିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ କରିଛନ୍ତି। ସେ 4 ଜଣ ଋଷି କିଏ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭାଗରେ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ରଫ୍ ଖାତାର ସଞ୍ଜ ନଇଁଲା ପରର ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।